નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, યુથ 24 ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજ રોજ 10 મુહર્રમ એટલે કે યૌમે આસુરા હોય ડભોઈ ખાતે જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ ડભોઈ દ્વારા ડભોઈમાં વસતા ગરીબ લોકોને ગાદલાની કીટ સેવા રૂપે આપવામાં આવી। આ સેવા હિન્દુ મુસ્લિમ કે નાત જાતના કોઈ પણ ભેદભાવ વગર આપવામાં આવી હતી। આ કીટમાં ગાદલા, તકિયા, કવર, ચાદર, ગરમ ઢોસો જેવી વસ્તુઓ આપવામાં આવી હતી। જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ ડભોઈ એ એક યુનિટી જનસેવા કેન્દ્ર પણ ચલાવે છે, જેમાં શિક્ષણ ક્ષેત્ર, મેડિકલ ક્ષેત્ર કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની સેવા પણ નિઃશુલ્ક આપે છે અને સાથે સાથે હોસ્પિટલના બેડ, ઓક્સિજનના બોટલ, બ્લડ ડોનેશન જેવી અન્ય એક્ટિવિટીઓ પણ કરે છે। આ કીટ વિતરણ પ્રોગ્રામમાં જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ ડભોઈના જનરલ સેક્રેટરી હાફિઝ ઇલિયાસ અત્તરવાલા, શકીલ મંસૂરી, મકબૂલ મુલ્લા, રિઝવાન લકી અને સાબરી કમિટી ડભોઈના નૌજવાનો તેમજ રફીકભાઈ મંસૂરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, આબિદ હુસૈન, ડભોઈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम आशूरा के दिन जमियत उलमा हिंद डभोई की ओर से एक प्रोग्राम रखा गया है। वो गरीबों के लिए के गद्दे, तकिए और चद्दर, गरम डोसा, कवर, ये सारी चीज़ें पूरी एक किट बनाकर गरीबों को तकसीम कर दी। और उसके अंदर ना जात, ना धर्म, ना जात किसी को नहीं देखा हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह जमियत इसी तरह काम करती है हर बंदों के लिए। और यहाँ पे भी हम लोगों ने गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इसके अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर किस्म को मेवा भी है, सबको दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर हमारे राम टेकरी के जो बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत हमारा साथ सहकार दिया और घर पर जा जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सबको तकसीम की। तो हम जिन लोगों ने हमको साथ सहकार हर मरतबा दे रहे, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मरतबा जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हर किस्म के लोग हमारे साथ में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ सहकार देते हैं। तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं जमियत उलमा हिंद डभोई की ओर से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये त्यौहार है, अल्हम्दुलिल्लाह शांति और मोहब्बत से हम लोग हो जाए और इसी तरह हमारे देश के अंदर मोहब्बत और अमन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम रखे।